Kining kaminyoon, iyan na ning gihuna-huna daan. Sa matag usa ka nila lang, sa matag babay o sa matag lalaki, nga sila maghiusa, sa diha nga sila magkauyunay, kini nagpasabot nga kining gihimo ni Brother Carl o ni Sister Marla, iyan is Ginoo. Dili ni iya sa tao. Iyan ni sa Ginoo nga plano, o ang tao nga nagasunod sa plano sa Ginoo, naa diha ang panalangin sa Ginoo. So, marriage is instituted by God. Marriage ceremony is one of life's most serious occasion. Kini mo'y pinaka-serious nga occasion sa atong kinabuhi. Ug di lang kay serious, maupod ni ang pinakamalipayon nga butang nga moabot sa duha ka nagkahigugmaay sa ilang punto nga maghatag sa ilang kaugalingon isip usa diha sa kaminyoon. So magpasalamat nga niining kahaponon as we witness sa ilang duha sa paghatag sa ilang ilang pagpakita sa pagbugkos sa ilang gugma niining kahaponon. Pasalamat nga ang Ginoo maoy nagpasiuna niini. Og sa dili pa mahitabo ang pagpadayon nato adto tas pagampo. We will pray. Pastor. Let us pray. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, we thank you, Lord, for this afternoon. Salamat, Ginoo, ini nga moment ni Ched o ni Marla. Salamat sa mga relatives. Salamat, Ginoo, sa parents, both parents, O God, lola. Salamat kay Ginoo sa mga bisita nga niya to witness sa ila, Ginoo, nga wedding ceremony. I pray, Lord, nga ikaw, Ginoo, mag-bless, and also I know, dear God, you are glorified niini, Ginoo, nga event sa kinabuhi sa tao. Salamat, dear God, nga ila ning gihimo in a proper way. Will you have Marla to be your wedded wife, to live together according to the law of God in the holy matrimony? Yes, I do. Yes, I do. Marla, will you have Carl to be your wedded husband, to live together according to the law of God in a holy matrimony? Yes, I do. Will you love him, comfort him, and honor him, and keep him in sickness and in health, in prosperity and in adversity, in joy and sadness, forsaking all others, to keep yourself only to him, as long as you both live? Yes, I do. Will you mutually promise to the presence of God and His witnesses that you will at all times, in all circumstances, conduct yourselves toward one another as becoming husband and wife, that you will love and cherish and adhere to one another until separated by death? Yes, I do. Trusting in God's plan, shaping me with His loving hand, with His strong grace, and with you.
gikan mi sa broken family, lisod kay lang taon ang usa ka pamilya nga magbulagay. Resulta ko niya na. And the very important thing there is a marriage na may coin bearer di ano, na coin bearer, na apoy ring bearer, na apoy Bible bearer. Kining message is for the both of you and also sa mga naminaw nato karon. Because ang marriage usahay na focus na lang ta sa money. Pero di na to ka-busy sa money. And even our kids, wala na to natudluan sa mga principle in the Word of God. Di lang kay prinsipyo na to, but the principle in the Word of God. Pero daghan kayong nagubot ani tungod sa money. Promise na mo sa kong wife, naman akong wife da, dili gid ta mag-away sa kwarta. Dili pwede nga ang kwarta maoy makapabulag ninyo. Nga naman, pastor, before marriage, watay kwarta. Siguro kung dato ang inyong pamilya gikan na, siguro mo'y kwarta. Pero pag start sa marriage, wala tay kwarta. Wa siguro tay mga property. Dili ta mag-away sa kwarta. Dili ni mo'y nakapabind sa marriage. This is only part of marriage. Pero dili ni mao ang pinaka main core sa kinabuhi nga minyo. Padapli na to na. Secondly, relationship. Nganong niya mo, tungod kay nagkahigugmaay mo. Murag dili kay ko at is, no, nga, magwali ni Carl kay magdagandagan man misaw na. Pero kini daghan kayo, naitaw, daghan sila kwarta. Dili money ang issue sa ilang pagbulagay because kining marriage is we are binding the two person in love. Pero naay mga tao naay kwarta, pero di na ko ganahan niya. Ambot mo bati ra ba ning naong tao ra ba? Wako niyong bati mo naong ha kay kani si Carl, kuha na siya, chuy-chuy na gini siya ako, tiniguang na gini ako, permintis, bata pa ko. Pero kani relationship ato ning ampingan. Pero daghang mga tao, dili issue ang ilang money, but the relationship to each other. Na pastor, unsa may secret, pastor? Kanang atong gigamit sa kasal, ceremony is Bible. Why not put your finances in the Lord? Put your marriage in the Word of God. Because the Word of God is the final authority of men. Without the Word of God, mga kaigsunan, walay marriage nga strong. I want you to know nga, ang makapalig-on sa marriage, mga kaigsunan, is only the basic instruction before leaving earth. And that is the Bible. Without the Bible, mga kaigsunan, shallow ang atong marriage. Shaky ang atong marriage. Unang, I hope and I pray, not only you're here to attend the wedding of Carl and Marla, but also to be remembered, to have memory. Uy, sa unag, hinigugmaay ba may? Hindot ba ning mahimot ang ninong og ninang kay? Aside nga pagwapo tagbalik, magkahinumdumay mo sa inyong married, inyong ceremony before, sa inyong kasal. Now, 4 things this afternoon. Number 1, marriage is the union between a man and a woman in the book of Genesis chapter 2, verse number 24. Therefore shall a man leave his father and mother, and shall cleave unto his wife. By the way, naay mga minyo nga ning pilit cleave, nagpuyo na sila, yan nalimtan nilang ilang mga in-laws. Dili ibig sabihin, abi kay kamo nang duha, you are one, kalimtan na si mama, kalimtan na si papa, kalimtan na si lola, mga, no, dili, pwede na. But it speaks about responsibility. It is a union between a man and a woman. In the book of Matthew chapter 19, verse number 4, marriage is between a man and a woman. Mga kaigsunan, balik ta sa pulong si Ginoo. I am a pastor, I am not a politician. Namoy ta, pwede ra na.
Same-sex marriage, pwede na. No! Na ay pulong sa Ginoo mga kaigsunan as our basic instruction before leaving earth. Number 2, marriage is permanent. Only ends in death. Muna gingon, till death do us part. Kinahanglan, Ched, perminti ni mo, wala na ilaing gwapa sa imong mata. Si Marla, nagyod, wala na ilain. Maapod Marla, wala na ilaing gwapo. Apa may siguro daghang gwapo. Pero si Carl nagyod, wala na ilain. O, nindot unta magtaparay unta ning mga magtiayo, no? Kanibang mga couple ba? Nindot po, no? Mga organizer, magtaparay sila kay ngano, unsay secret ngano magtapad sila. Inig maigo sila sa wali, magkinuhitay na sila. Kanano, kinuhitay na, tanawa. Sa ingon ni pastor. Oh, anak mo na. Inig abot sa balay, wala. Mamanghura na pod. Mamanghura na sad. It is a permanent. Dili pwede nga di nako nimo kay umana kanang nawa marriage contract tama ra 10 years na ta 11 years no dili. Permanent. You decide to each other nga magpakasal ta till death do us part. Mo na giingon sa Bible. And the Bible says, let no man put asunder. Mo nang sa mga ninong o ninang, sa mga relatives, both side, dili pwede nga mag-advise mo sa couple nga, ay pagbulag mo. No, dili na pwede. You're not a good advisor. Ayaw ipabulag, di mo rin bitin ang kaminyoon. Nga naman, pastor, na sila healing process, sila na, mahil na. May ka, pulag mo, niya pagkasunod adlaw, gakita, gaholding hand silang duha, maulawan ka, nga nag-advise. Ayaw pa tag-advise. Sige, pag-intindihay lang mo sa usag-usa. Because marriage is permanent. Mga kaigsunan, importante kayo nga matagaan na to value. Hinaot, maabot ni Stibok Sibo niya kung tingog, matagaag value ang marriage. Labi na yun, naana mo'y anak. Luoy kay mga bata. Sahay, ang ato lang happiness ang atong gilantaw. Wala to gilantaw ang effect sa atong palibot. Number 3. Upat ra ni, dali ra kayo. Magdugay tas number 4. Okay, marriage it was sanctioned by God in the book of Genesis, chapter 2, verse 20 to 24. It is permitted by God. Mo nang kamong gaplano magminyo, kabubuto na sa Ginoo. The Bible says, he that findeth a wife, findeth a good thing, and obtaineth favor from the Lord. Nindot kayo, ang kamong nahadlok maminyo, nindot kayo ang kaminyoon. Inigumag kasal. Mabtag bilang katuig, bitaw dili ay. Mao nang balik ta diri sa Bible, balik kita sa Bible. Mao ni ang makapahatag og happy life sa marriage. Wala na ilain. It is sanctioned by God, it is permitted by God diri sa kalibutan. Plano sa Ginoo ang kaminyoon. Wa mo na sayop ani Marla o Carl, wa mo na sayop. This is a great decision nga inyong gihimo sa inyong kinabuhi. Ako nadunggan, akong pastor, Pastor Kubi, the first greatest decision nga imong himo is when you accepted Christ as your Lord and Savior. You have relationship with God. The second greatest decision nga imong gihimo is to get married. Nga maminyo ka. And number 4 and last, marriage involves responsibility. In the book of Ephesians chapter 5, verse number 31. By the way, sige man tag-ingon nga, nganong nagminyo man mo? Mayon dayan nga, naghinigog maay manggod mi. By the way, dili pwede nga taman lang sa words, unya, mahatag siguro sila mga vow, si Carl o si Marla, dili pwede nga taman lang sa words, ang word I love you. Because the word I love you, na anay responsibility likod ana. It's all about serving each other. Marriage is all about serving each other. Inig katiguang,
Mukis ka sa imong asawa, magkurog naman ang imong bakbak. Wala na. O, dili na, wala na. Pero ang inyong pag-inatimanay sa matag usa, serving each other, that is marriage, mga kaigsunan. Serving each other. Hangtod mamatay kinsay una ka. No? Buhi-buhi lang ta. Nabi tay, nag-text ba? Pastor, nag-text ang pastor. Member siya pastor, nag-text siya pastor. Unsaon nako akong wife, maldita man kayo. Ning reply ang pastor, iya lang tag-survive, Brad. Kaya ang iya ding asawa, maldita po. iya lang tag-survive. Mga kaigsunan, it's all about serving each other. Wala na ilain imong hunahuna-on, dili ang imuhang wife. Carl, naman kay anak, pero mas palangga na ko ang bata. No. Before mo na ay bata, kamo una ang nagkahinigugmay. Huna-huna agyod ang matag-usa. Let us pray. Heavenly Father, salamat Ginoo sa imong nga pulong. Salamat Ginoo niini nga time nga imong gihatag Ginoo nga na-refresh ang among mind and ang spirit Ginoo with your word. Ikaw Ginoo magapanalangin padayon ni Carl o ni Marla. In Jesus' name, Amen. Thank you, Pastor Dexter. Karon mo, padayon ta. Kamunduhan. Carl, take Marla to be your wedded wife, to have you and hold you from this day on, for better and for worse, for richer and for poorer, in sickness and in health, in joy and sadness, in prosperity and in adversity, to love and cherish her till death do us part. According to God's holy law, I give you my sincere promise. I, Tanawa siya. Tanawa siya. I take you, Marla, to be my wedded wife, to have you and to hold you from this day on, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, in joy and in sadness, in prosperity and in adversity, to love and to cherish till death do us part, according to God's holy law. I gave you my sincere promise. Tanawa siya. I take you, Carl, to be my wedded husband, to have you and to hold you from this day on, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, in joy and in sadness, and in prosperity and in adversity, to love and cherish till death do us part, according to God's holy law. I give you my sincere promise. Is there any token to this vow? Ring. Okay. Kani nga ring nag-symbolize sa gugma sa atong Ginoo. Siya mo'y author sa gugma. Ang iyang gugma walay sinugdan, walay katapusan. Mausab ang gugma ni Brad Carl ngadto ni Marla. Mintras naa pa siya gininhawa, walay lain niyang higugmaon, kundili ang iyang pinanggang asawa. Wala na ilain. Tanawa, Brad. Wala na ilain. O kini siya nagsimbolo nga ang ring ato nakita ang kanindot, pero niagi nig mga process. So sa kaminyoon na ay mga process.
Gisulti na kaganinas magwawali nga naay mga problema. Walay tao ni ining kalibutan nga walay problema. Labi na sa kaminyoon naay problema. Apan ang problema mauna siya gitugot sa Dios aron kita mahimo nga malig-on ngadto saad sa Ginoo ug mosalig niya nga without him we are nothing. Mao na nga in everything we do we should pray. Ato yung i-pray, yampo ni Brad Carl ang iyang asawa, yampo po ni Ma'am Marla ang iyang asawa, ayang bana. Iyang i-pray nga Lord, liguna siya, tabangi siya, naami problema karon, unta imuming palabngon ani. So kini nga ring nagrepresent sa gugmas Ginoo, way sinugdan, way katapusan. It is a true love from God. Giin siya, He sent His only Son para makaangkon tas kinabuhing walay katapusan. Unya kini nga ring nagrepresent usab sa pagka bugkos nila, pagkahiusa nila diha sa ilang kaminyoon, sa ilang gugma. Nahimo silang usa karon. Ug dili na sila duha ka lawas, usa na. So dili literal nga usa ka lawas, pero sa mata sa Ginoo they are one. So munang magkinabuhi sila, isip nga minyo na. So naanay changes sa atong mindset. Kung minyo na ta, ayaw na paghunahuna nga ulitaw pa ka. O kung asawa na ka, ayaw paghunahuna nga single pa ka. So meaning to say, naanay limitation sa inyohang hunahuna sa una nga moing nga puro na lang parties or puro na lang dito barkada kay minyo naman. Diba? Naana may bana mo diman na og oras, naanay asawa mo diman og oras, naanay mga anak. O mauna nga ang ring nagrepresentar ni nga sila naghiusa og saksi kita ni anak karon. So karon akong hingyon si Carl sa pag-istorya sa ilaha nga lingwahe. O sa imong baw, sa inyong tinawganay, sa imong angay isulti ngadto niya before ni butang ang ring. Three years ago, God gave me a gift. And if today was a dream, I will stay on this dream forever. I promise to take care of you, Mavi, Mika, and Kaizim. I promise to be there always when you doubt yourself. I promise to be your hype man. I promise to do South Loop with you one of these days. More adventure rides to come. They said it's the end of the road kay nagminyo na. But hey, we'll make this journey together. It may not be perfect like the movies, but I promise to make this a happy ending. I love you, babe. Tanawa siya. Be. Today is the day. We made it. I am proud of us. You and I both know what we have gone through. It's been a roller coaster ride, but look at us now. We're here. We made a very nice team. I need you to know how much I appreciate you.
your sacrifices, and tireless efforts. I want you to know it matters and it doesn't go unnoticed. I love you more than I ever put into words, more than I could ever show you. You are my home. You are my family. No matter what happens in future, I am completely with you. I will go where you go. Your God will be my God. Your family is my family. Your home will be my home. You understand me, you get me, but only because you are the only person who has taken the time to understand me. You are my partner in laughter, adventure, and love. Even after a fight, you make sure I am safe. Thank you for your never ending or never changing feelings for me. Thank you for believing in me and supporting me when the whole world was against me. Amen. The coins symbolizes the blessings. Sa atong kinabuhi aning kalibutana, ang tanan nga niya nato panalangin na gikas Ginoo. Usahay makalimot tag-recognize nga ang panalangin gikan sa Dios, dapat natong ilhon siya og acknowledge niini tungod kay ang tanan nagagikan sa Ginoo. Atong pamilya, atong mga mahal sa kinabuhi, atong trabaho, atong mga panginahanglan nga gitagbo sa Ginoo, mga problema nga grabe ka challenging pero atong nalabyan tungod na tanan sa Ginoo. So ang blessing sa Ginoo naas kami niyoon. Kay kabubuton man ni sa Dios. Wherever there is laughter ringing, someone smiling, someone dreaming, we can live together there, 'cause love will be our home. Wherever there are children singing, where a tender heart is beating, we can live together there, 'cause love will be our home. With love, our hearts can be a family, and hope can bring this family face to face. Though we may be far apart, our hearts can be as one. When love brings us together in one place, wherever there is laughter ringing, someone smiling, someone dreaming, we can live together there, 'cause love will be our home. There are words of kindness spoken, where a vow is never broken, we can live together there. The submission of Ma'am Marla to his own husband. And then the cord symbolizes their unity. They are now one. They will both live as one. So, karon magkinabuhi na sila sugod isip nga managtiayon. Usa naghuna-huna, usa nag mga pamaagi, dapat magkasinabot sila kay maunin nagsimbolo sa cord. So I may request the sponsor to remove the cords and the veil.
Ug kay ang pamilya plano sa Ginoo ug ang pamilya diha gipanday ang lain-laing kinaiya sa tao. Unsa nga klase nga tao karon atong nakita sa tong palibot, nagsugod kana sa panimalay. Ug mauna nga klase nga pamilya nga gustos Ginoo nga kung dili mao makorekan ug ang mukorek nato kaning pulong sa Dios. Ug kinahanglan si Brad Carl ug si Ma'am Marla, kinahanglan sila nga maghiusa sa ilaha nga pagtuo diha sa pulong sa Ginoo. O kinahanglan nga ilang implementar ni. Ang pulong sa Dios kinahanglan sintros matag panimalay. Ang pulong sa Ginoo kinahanglan sintros kasing-kasing. Ang pulong sa Ginoo kinahanglan sintros ilang mga kamot. Aron sa matag karon ug unya nga dunay mga panahon nga nindot na kayong idagmal. Kay naay mga panahon sa kana bang nanay mga problema mo abot, makontrolar kini tungod kay doon na may pulong sa Ginoo nga nagpahinumdum kanato. So muna ang role sa pulong sa Ginoo sa matag panimalay. So we'll go signing the contract. Beautiful life, beautiful day. Though I am only living in memories. Beautiful life, beautiful day. Won't you let me inside your heart? Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. It's a beautiful life. It's beautiful life. It is forever you and I. It's a beautiful life. I hope we'll never say goodbye. No, no. Beautiful love. Your tears, your smile, it completes me and always will until the end of time. Beautiful day. I will never wanna lose you. Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's a beautiful life. Every moment spent with you stays in my heart. Never fading, even though we're spaced in time apart. Memories. Bless sa ilahang mga trabaho, sa ilang mga paginahanglan, sa ilang kusog, sa ilang matag-adlaw nga mga desisyon sa kinabuhi. Lord, I pray that you will be with them and you will continue to bless them and guide them, O God, with all your wisdom. Lord, I pray, even the salvation of God, of their soul, salamat kaayo nga imong gihatag Ginoo. Akong pagampo, Lord, kung doon naman din hiwa pamaluwas, nga siya mo dawat kanimo ingon nga iyang personal nga maluluwas. Thank you, Lord, for this opportunity. In Jesus' name, amen. Kita. Lightning candle. Palong. Murag di na mong silbi. Lingkod sa mga. Lingkod sa mga. Gunit ni Shepherd. Come on, holding hands. By the authority vested upon me by the church and our republic, may I pronounce you husband and wife. Kiss the bride. Sanahan ko sa iyong mga mata at ang takot kung sakali man
What therefore God hath joined together, let no man put asunder. Ladies and gentlemen, the newlywed, Mr. and Mrs. Carl Tabakiro. Congratulations. Praise the Lord.